আমি কি কৰিম মামা নো ড্ৰাইভাৰ নো নেচন ড্ৰাইভাৰ নহ'লে কিন্তু আপুনি জাতিটো চলাব নোৱাৰে ড্ৰাইভাৰ নহ'লে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে মামা আমি কি কৰিম মামা আমি কি কৰিম আমি ড্ৰাইভাৰ হয় মামা আমি ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আপুনি একো চিন্তা কৰা নাই নেকি মামা আমি ড্ৰাইভাৰকেইটা কি মৰি যাম নি আপোনাক এইখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মামা এই ৰাস্তাটোত মই আজি 14 বছৰ ধৰি গাড়ী চলালোঁ 14 বছৰৰ পৰা এই ৰাস্তাটো যেনেকৈ বনি আছে তেনেকৈ বনিয়ে আছে আৰু কিমান দিন বনাব মামা আৰু কিমান দিন বনাব আপোনালৈ এটা সৰু মোৰ প্ৰশ্ন যে আপুনি কিমান দিন এই ৰাস্তাটো বনাব যদি আপুনি ৰাস্তাটো বনাইয়ে থাকে আমি ড্ৰাইভাৰবিলাকে কি কৰিম মামা মামা আমি কি কৰিম আজি মই ধৰ্মঘটত বহিলোঁ কিয় বহিলোঁ আজি 12 दिन ধরে বহি আছো মামা दीमा हसाओ जिले के जटिंगा और हरंगाजाओ के दोनों तरफ फंसे ट्रक ड्राइवर्स असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मदद की गुहार लगा रहे हैं 23 जून को जटिंगा लामपुर एरिया में सड़क धंसने के कारण ये ड्राइवर्स 15 दिनों से फंसे हुए हैं लंबे समय से जारी रोड ब्लॉक के कारण ड्राइवर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कई लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं नेशनल हाईवे 27 जतिंगा लमपुर एरिया मई सड़क धंसने के कारण बंद है ये देखो यहाँ पे अब यहाँ में क्या कर रहा है भैया दादा मैं ये कर रहा हूँ कि आज जितना दिन से मैं ये रोड में चला हूँ मेरा ड्राइवरी करने का कम से कम 14 साल हो गया जी 14 साल के होने से ये रोड को भी हम बंद नहीं देखा है कि रोड बन गया है अच्छा सर मेरा ये विनती है कि नो ड्राइवर नो नेचर ऐसा हमारा एक ड्राइवर का ये है सभी ड्राइवर तो ड्राइवर का यूनिटी है नहीं है दादा फिर भी यही बात है कि हम लोगों का रोड क्यों नहीं खोल रहा है NHAI का ये रोड है इसको जल्दी से खोलने के लिए मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जल्दी से हम लोगों का तकलीफ तो थोड़ा बहुत हो रहा है कितना दिन से बैठा है 12 दिन से बैठा हूँ जरा बस इतना ही मेरा बात है कि हम लोग का रोड तो फ्री कर देना चाहिए हम लोग खाएंगे क्या हम लोग करेंगे क्या मेरा भी घर है परिवार है এইটো চাও মামা মামা আমি কি কৰিম মামা নো ড্ৰাইভাৰ নো নেচন ড্ৰাইভাৰ নহ'লে কিন্তু আপুনি জাতিটো চলাব নোৱাৰে ড্ৰাইভাৰ নহ'লে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে মামা আমি কি কৰিম মামা আমি কি কৰিম আমি ড্ৰাইভাৰ হয় মামা আমি ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আপুনি একো চিন্তা কৰা নাই নেকি মামা আমি ড্ৰাইভাৰকেইটা কি মৰি যাম নি আপোনাক এইখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মামা এই ৰাস্তাটোত মই আজি 14 বছৰ ধৰি গাড়ী চলালোঁ 14 বছৰৰ পৰা এই ৰাস্তাটো যেনেকৈ বনি আছে তেনেকৈ বনিয়ে আছে আৰু কিমান দিন বনাব মামা আৰু কিমান দিন বনাব আপোনালৈ এটা সৰু মোৰ প্ৰশ্ন যে আপুনি কিমান দিন এই ৰাস্তাটো বনাব যদি আপুনি ৰাস্তাটো বনাইয়ে থাকে আমি ড্ৰাইভাৰবিলাকে কি কৰিম মামা